Qué bueno es estar en la casa del Señor. We're so glad to be in the house of the Lord. Puede sentarse, You may be seated. le puede decir hola así de lejos al que está cerca. You can say hi from afar to those around you. De verdad me alegra muchísimo veros a cada uno de ustedes. I'm really excited and happy to see each one of you. Y como el año 2021 comenzó medio complicado, And since 2021 began a bit complicated, yo quiero que hablemos hoy acerca de un chisme bíblico. I want for us to talk today about a biblical piece of gossip. Es un chisme de proporciones bíblicas. It's a huge gossip from the Bible. A veces cuando nosotros pensamos en la iglesia, cuando estaban los apóstoles, Sometimes when we think about the church when the apostles were around, nosotros pensamos que era como que perfecta, we think that it was this perfect church, como que no tenían problemas, that they didn't have problems, que todos estaban de acuerdo en todo. that everyone agreed with Y everything. pensamos como que era un momento ideal, And we think that it was this ideal time. pero no era cierto. But that's not true. Desde el principio, la iglesia era un grupo distinto de personas, From the beginning, the church was a group of very different people. que todos tenían formas de pensar distintas. Everyone had different ways of thinking. Algunos hablaban hebreo Some spoke Hebrew y otros hablaban griego. and others spoke Greek. Algunos eran judíos que habían nacido en Jerusalén. Some were Jews that were born in Jerusalem. Otros eran de padres judíos que habían nacido en otro país. Others were Jews that had parents that were Jews, but they had been born in another country. Algunos tenían mucho dinero, Some had a lot of money. otros casi no tenían nada. Others barely had anything. Algunos eran libres y otros no. Some were free and others weren't. Para complicar las cosas, To make things even more complicated, de repente personas que no eran judías comenzaron a creer en Jesús. suddenly people who were not Jews began to believe in Jesus. Y comenzaron a añadirse a la iglesia. And they began joining the church. La iglesia original, la iglesia de los apóstoles era bien diversa. The original church with the apostles was very diverse. Y habían conflictos. And there was conflict. Y habían desacuerdos. And there was disagreements. Y el conflicto más grande And the greatest conflict que nos encontramos en el libro de los Hechos, that we can find in the book of Acts, lo encontramos en el capítulo 15. we can find it in chapter 15. Y es lo que se llama el Concilio de Jerusalén. And this is what we call the Council of Jerusalem. Ahora, ¿por qué vamos a hablar en esta noche acerca del Concilio de Jerusalén? So why are we going to talk about the Council of Jerusalem tonight? Porque nosotros también estamos viviendo en momentos de mucha tensión. Because we are also living in times of a lot of tension. Estamos viviendo en momentos de mucho desacuerdo, We're living in a time where there's many disagreements, donde todo el mundo tiene una opinión where everyone has an opinion, y se enoja con la opinión de otras personas. and they get mad with other people's opinions. ¿Usted no se ha encontrado peleando con su Facebook? Have you found yourself fighting with your Facebook? ¿Soy yo el único, en serio? Am I the only one, really? Yo no sé a quién se le ocurre esta gente. I don't know what these people are thinking. Pero la palabra del Señor But the word of the Lord nos enseña a nosotros teaches us cómo podemos contestar la siguiente pregunta. how we can answer the following question. ¿Qué debemos hacer cuando tenemos un desacuerdo con alguien? What should we do when we have a disagreement with someone? A través de toda la noche vamos a estar contestando esta pregunta. But throughout tonight, we're going to be answering this question. ¿Qué debemos hacer cuando tenemos un desacuerdo con alguien? What should we do when we have a disagreement with someone? Ahora, ese alguien Now, that someone puede ser tu esposa can be your wife o tu esposo. or your husband. Probablemente va a ser tu esposa o tu esposo. It's probably going to be your husband or your wife. Pero puede ser tu compañero de trabajo But maybe it's a coworker o puede ser un amigo que tienes en Facebook or a friend on Facebook o alguien en la iglesia or someone at church o tu vecino. or your neighbor. Y la palabra del Señor nos enseña cómo
relacionarnos con ellos, And the word of the Lord teaches us how to speak with them, aun cuando tengamos un desacuerdo. even when we have a disagreement. Yo quiero que comencemos a leer el capítulo 15. Let's begin reading chapter 15. Cuando Pablo y Bernabé estaban en Antioquía de Siria, llegaron unos hombres de Judea y comenzaron a enseñarles a los creyentes, a menos que se circunciden como exige la ley de Moisés, no podrán ser salvos. Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con ellos y discutieron con vehemencia. While Paul and Barnabas were at Antioch of Syria, some men from Judea arrived and began to teach the believers, "Unless you are circumcised as required by the law of Moses, you cannot be saved." Paul and Barnabas disagreed with them, arguing vehemently. Pablo y Bernabé estaban de pastores en una iglesia, Paul and Barnabas, they were pastors at a church en una ciudad que se llamaba Antioquía, in a city called Antioch que estaba bien lejos de Jerusalén. that was very far from Jerusalem. Era una ciudad de gentiles. It was a city filled with Gentiles, Y los gentiles estaban recibiendo a Jesús. and the Gentiles were accepting Jesus. Y Jesús estaba transformando sus vidas. And Jesus was transforming their Y los lives, estaba perdonando. and he was forgiving Y los them, estaba sanando. and he was healing Y los them estaba restaurando. and restoring them. Y ellos comenzaron a invitar a más gente. And they began inviting more people, Y más gente comenzó a recibir a Jesús. and more people would receive Jesus. Y fue transformado por el poder del Espíritu Santo. And they were being transformed by the power of the Holy Spirit. Y cuando comienza a ocurrir esto, And when all of this begins to happen, la iglesia tenía un sabor diferente. the church had a different flavor to it, Porque no eran solamente judíos, because it wasn't only Jews, también habían gentiles. there were also Gentiles. Y adoraban un poquito diferente. And they worshiped a little different, Y cantaban un poquito diferente. and they sang a little different, Y comían cosas diferentes. and they ate things that were different, Porque ellos no seguían las reglas de comida que los judíos seguían. because they didn't follow the rules for food like the Jews did. Y no seguían las reglas de la circuncisión y un montón de otras reglas. And they didn't follow the rules of circumcision and all these other different rules. Pero Pablo seguía predicando en esa iglesia But Paul kept preaching at that church porque él entendía, él sabía la verdad. because he understood and knew the truth, Que Dios quería salvar a todas las personas. that God wanted to save everyone, Que no importaba si eran gentiles o judíos. that it didn't matter if they were a Gentile or a Jew, Si eran mexicanos o puertorriqueños. whether they were Mexican or Puerto Rican, Si eran polacos o americanos. whether they were Polish or American. No, Dios quería salvarlos a todos. He wanted to save all of them. Jesús quería perdonarlos a todos. Jesus wanted to forgive all of them. Entonces Pablo entendía eso. So Paul understood that. Pero cuando ellos están en la iglesia But meanwhile, they're at the y church todo está bien, and everything's going well. llegan esta gente de Jerusalén. These people arrive from Jerusalem. Judea era el estado y Jerusalén era la capital. Judea was the state and Jerusalem was the capital. Y llega esta gente a hablar con la iglesia, And these people arrive and they're speaking with the church a traer problemas. and they're bringing problems. ¿Usted no ha tenido que trabajar con gente así? Have you ever had to work with people that are like that? Que uno los ve venir de lejos y ya uno se está preparando emocionalmente para la conversación. That you see them coming from afar and you're just preparing yourself emotionally for that conversation. Como que tienen el don de robarte el gozo, pero así. They have the gift of stealing your joy quick. Pues esta gente que vienen de Jerusalén, de Judá, vienen a hacer eso. So these people coming from Judea, they're coming to do that. Miren, yo quiero que ustedes sepan I want you guys to know que lo que Pablo les está enseñando está mal. that what Paul is teaching you is wrong. Porque todos ustedes son unos pecadores. Because all of you are sinners. Porque ustedes no están siguiendo las reglas judías. Because you're not following the Jewish laws. Y lo que tienen es que ir a circuncidarse. And what you need to do is go and circumcise yourself. Pero el problema era que ellos estaban esperando que esta gente siguiera un montón de reglas. But the problem was that they were expecting for these people to follow a bunch of rules. Y Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo. And Paul and Barnabas were not in agreement with that. Y Pablo y Bernabé hacen algo bien interesante. So Paul and Barnabas do something that's really interesting. Ellos dicen, nosotros no estamos de acuerdo They say, we don't agree with that. y vamos a hablar con ustedes y vamos a explicarle por qué no estamos de acuerdo. And we're going to talk with you and we're going to explain why we disagree with that. Y me llama la atención que en vez de ignorarlos,
And it draws my attention that instead of ignoring them, en vez de decir, no, pues ellos se van y ya cuando ellos se vayan arreglamos las cosas acá, instead of saying, well, they're going to leave, and once they leave, we'll fix the situations here. en vez de decir, no, no, es que y hablar mal de esta gente en privado sin que nadie se enterara, Instead of going and talking bad about them in private without anyone else knowing, o en vez de ir a Twitter o a Facebook y comenzar a poner esos comentarios genéricos que uno pone cuando está enojado, or instead of going on Facebook and Twitter and writing those generic comments that we put when we're upset, esa gente que viene a tu iglesia a robarte el gozo. those people that go to your church to steal your joy. Hashtag haters. ¿Cómo tú dices eso en español? Yo no sé. En vez de ellos hacer eso, Instead of going and doing that, ellos van y discuten su desacuerdo. they go and argue about their disagreement. Y cuando yo hablo de discutir, no hablo de pelear, And when I say to argue or discuss, I'm not saying fighting. pero ellos fueron a tener una conversación. They went to have a conversation. Y le dijeron, mira, ¿sabes qué? Nosotros no estamos de acuerdo con lo que tú estás enseñando. And they said, you know what? We are not in agreement with what you're teaching. Déjame explicarte por qué. Let me explain why. Y había como que pasión en la conversación, And there was passion in the conversation porque ellos querían explicar su desacuerdo. because they wanted to explain why they were in disagreement. Ellos no querían asumir que esta gente lo estaban haciendo con mala intención, They didn't want to assume that these people were doing it with wrong intentions. pero vamos a hablar del asunto. But let's talk about the situation. En vez de ellos ignorar el problema, Instead of ignoring the problem, ellos fueron y lo resolvieron. they went and they solved it. Ellos fueron a hablar, They went to go talk, a tratar el asunto. to talk about the situation. ¿Sabe? A veces cuando nosotros nos enfrentamos con momentos difíciles Sometimes when we confront difficult situations y tenemos desacuerdos con otras personas, and we have disagreements with other people, el instinto nuestro our instinct es a veces decir, yo no quiero hablar contigo. is to say, I don't want to talk to you. Vete porque estoy enojado Leave because I'm mad. y después, cuando me calme, regresas. And once I calm down, then you can come back. Y después uno se calma And then you calm down. y vamos a hablar del asunto. And are we going to talk about the situation? No, no, porque es que si hablamos otra vez me voy a enojar otra vez. No, because if we talk about it again, I'm going to get mad again. Ya yo estoy tranquilo, I'm already calm. o peor, ya ella está tranquila. Or worse, she's already calm. Yo no voy a cucar a la fiera, no. I'm not going to make her get upset again. Mejor no hablamos del asunto. It's best if we don't talk about the situation. No, 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 pero eso es problemático. But that's a problem. Porque los problemas que no se hablan, Because the problems that we choose not to talk los about, desacuerdos que no se expresan, when we have disagreements and do not express it, no se resuelven it's not resolved. y aumentan. And they increase. Y se quedan ahí y causan más problemas todavía. And they remain there and they cause even more problems. Así que aunque sea incómodo, So even if it's uncomfortable, aunque sea difícil, even if it's difficult, es importante que podamos expresar nuestros desacuerdos. it's important that we express our disagreements. Mira, yo no estoy de acuerdo. Look, I'm not in agreement with that. Es bíblico. It's biblical. Ahora, no vamos a ir a donde la persona insultando. So we're not going to go and insult the person. No vamos a ir a donde la persona acusando. We're not going to go to that person and start accusing them. Pero vamos a hablar de cuál es nuestra perspectiva. But we're going to talk about our perspective. Y en vez de ignorar los desacuerdos, los vamos a discutir. And instead of ignoring a disagreement, we're going to discuss them. Mire cómo continúa diciendo Hechos capítulo 15. Look at what Acts chapter 15 goes on to say. Finalmente, la iglesia decidió enviar a Pablo y a Bernabé a Jerusalén junto con algunos creyentes del lugar para que hablaran con los apóstoles y con los ancianos sobre esta cuestión. Finally, the church decided to send Paul and Barnabas to Jerusalem, accompanied by some local believers, to talk to the apostles and elders about this question. Aunque Pablo y Bernabé intentaron hablar con estos predicadores Even though Paul and Barnabas tried to talk with these preachers y intentaron clarificar el desacuerdo que tenían, and they tried to clarify the disagreement that they had, las otras personas no estuvieron de acuerdo.
The other people were not in agreement. no recibieron la corrección, They did not receive the correction. siguieron haciendo lo mismo, They kept doing the same thing. comenzaron a crear problemas dentro de la iglesia They began to create problems amongst the church. y la iglesia decide hacer algo que es bien inteligente. And the church decided to do something that was very smart. Vamos a enviar a Pablo y a Bernabé, Let's send Paul and Barnabas, que son nuestros pastores, they're the ones that are our pastors, a que hablen con los pastores de ellos. so that they can go and talk with their pastors. Los vamos a mandar a Jerusalén We're going to send them to Jerusalem para que hablen con los apóstoles. so that they can speak with the apostles. Y vamos a enviar a testigos And we're going to send witnesses para que los testigos confirmen lo que los apóstoles le digan a Pablo y a Bernabé. so that the witnesses can confirm what the apostles say to Paul and Barnabas. Porque aunque ellos tienen sabiduría, Because even though they have wisdom, ellos necesitan un buen consejo de sus líderes espirituales. they need good counsel from their spiritual leaders. Porque obviamente no están pudiendo manejar la situación. Because they obviously cannot handle the situation. Y aquí es donde encontramos el segundo principio de cómo manejar desacuerdos. And this is where we can find the second principle for how to deal with disagreements. Pídele un consejo a tus pastores. Ask your pastors for advice. Cuando hay un desacuerdo, When there's a disagreement, antes de decidir divorciarte before deciding to get a divorce o dejarla, or leave her, pide un consejo. ask for some advice. Antes de cambiarte de trabajo porque el jefe te tiene hasta aquí, Before switching your job because you can't stand your boss, pide un consejo. ask for some advice. Pide que alguien diga, mira, yo necesito alguien que mire de afuera y me explique qué está sucediendo. Ask for someone to look from the outside and explain what's going on. Sin importar cuán inteligente tú seas It doesn't matter how smart you are o cuánto tiempo tú lleves buscando a Jesús. or how much time you've been serving Jesus. Sin importar cuál sea tu educación o cuánto dinero tengas. It doesn't matter how much education or how much money you have. Todos necesitamos un buen consejo de vez en cuando. We all need some good advice every once in a while Porque no lo sabemos todo. because we don't know it all. Y Belis no se lo sabe todo. Pastor Armin doesn't know it all. Yo tampoco. No lo sabemos todo. We don't know it all. Así que a veces cuando llega un momento donde estamos intentando traer paz, So when there's a moment where you're trying to bring peace, cuando hay un desacuerdo y estamos intentando solucionarlo when there's a disagreement and we're attempting to resolve it y no podemos, and we can't, es saludable pedirle un consejo a uno de nuestros pastores. it's healthy to ask one of our pastors for advice. Y yo soy uno de los 9 pastores que hay en la iglesia. And I'm one out of 9 pastors that there are in this church. Y usted se puede acercar a cualquiera de ellos. And you can come and ask any one of them. Y puede recibir un buen consejo And you'll receive good advice que lo puede ayudar. that will help you. Ay, pero qué vergüenza. But that's so embarrassing. ¿Cómo yo le voy a decir al pastor que mi esposa quema los frijoles? How am I going to tell the pastor that my wife burns the beans? ¿Qué va a pensar de mí el pastor? What is the pastor going to think of me? Que eres un ser humano That you're a human being y que todos tenemos problemas and that we all have problems y que somos una familia and that we're a y family que estamos aquí para apoyarnos los unos a los otros. and that we're here to support one another. Y si tú necesitas un consejo, And if you need some advice, busca a alguien que te dé el consejo. find someone to give you advice. Ahora, ven acá, porque esto hay que clarificarlo. We need to clarify this. Porque tú no le puedes pedir un consejo a todo el mundo. You can't ask everyone for advice. ¿Ok? Tú tienes que pedirle un consejo a alguien que sea exitoso en el asunto en que tú estás teniendo problemas. You need to ask for advice to someone who is successful in the problem that you're talking about. ¿Ok? All right? O sea, tú no le vas a pedir a tu amigo que es soltero So you're not going to ask your single friend a que te dé un consejo matrimonial. to give you some marriage advice. Probablemente no te va a dar el mejor consejo del mundo. They're probably not going to give you the best advice. Necesitamos buscar personas con sabiduría, We need to find people that have wisdom, que estén cercanas a Dios, that are close to God, que nos puedan dar un consejo. that can give you some advice.
Los discípulos fueron a donde los apóstoles. The disciples went to the apostles. Pablo y Bernabé fueron a Jerusalén. Paul and Barnabas went to Jerusalem. Tomaron la iniciativa de decir, necesitamos ayuda. They took the initiative to say, we need help. No hay nada malo en decir, yo necesito ayuda. There's nothing wrong with saying, I need help. Yo necesito un consejero. I need a counselor. No hay nada malo en decir eso. There's nothing wrong with saying that. Los discípulos lo hicieron. The disciples did that. Hay sabiduría en decir eso, There's wisdom in saying that porque sabemos que necesitamos ayuda. because we know that we need help. Cuando hay desacuerdo When there's a disagreement y no sabemos qué hacer, and we don't know what to do, antes de cometer un error, before making a mistake, antes de tomar una mala decisión, before making a bad decision, vamos a pedir un consejo. ask for some advice. Ahora, no se queda ahí, vamos a seguir porque me quedan varios consejos todavía. So it doesn't end there. Let's continue because I still have some more advice. Verso 3. La iglesia envió a los delegados a Jerusalén, quienes de camino se detuvieron en Fenicia y Samaria para visitar a los creyentes. Le contaron, para alegría de todos, que los gentiles también se habían convertido. Verse 3, the church sent the delegates to Jerusalem, and they stopped along the way in Phoenicia and Samaria to visit the believers. They told them, much to everyone's joy, that the Gentiles too were being converted. Yo estoy casi 100% seguro I am almost 100% sure que Pablo y Bernabé eran latinos. that Paul and Barnabas were Latinos. Hay un desacuerdo en la iglesia. There's a disagreement in the church. Está medio mundo peleando. Everyone is fighting. Nadie está de acuerdo. No one is in agreement. Tienen que buscar el consejo de los apóstoles en Jerusalén. They have to go and get some advice from the apostles in Jerusalem. Y cuando van de camino, And when they're on their way, ellos se les ocurre la brillante idea. they have the great idea. ¿Por qué no nos paramos en 2 iglesias de camino a predicar? Why don't we stop at 2 churches on the way and go preach? Vamos a hablar de todo lo bueno que Dios está haciendo. Let's talk about all the good things that God is doing. Pero no los mandaron a resolver el problema. But weren't you sent to go fix this problem? No te preocupes, el problema va a estar ahí mañana. Don't worry, the problem's going to be there tomorrow. Vamos a predicar. Let's go preach. Cuando yo empecé en el ministerio, When I began in the ministry, uno de los consejos que mi pastor me dio, one of the pieces of advice that my pastor gave me, él me dijo, tú tienes que asegurarte que tu día libre sea tu día libre. he said, you have to make sure that your day off is your day off. Porque los pastores trabajamos 6 días a la semana. Because pastors, we work 6 days a week. Entonces le dice, tu día libre, que en mi caso solo es lunes, So he told me, your day off, which in my case is Mondays, tú tienes que asegurarte que tú no lo comprometas con nadie. you have to make sure that you don't make any appointments with anyone Para que se lo dediques a tu esposa, so that you can dedicate it to your wife, para buscar de Dios so that you can seek God y pues para lavar ropa y hacer las cosas que hay que hacer. and wash clothes and do all the things you have to do. Y yo, pues pastor nuevo, And I, being a new pastor que todavía tenía el síndrome de Superman, that still had Superman syndrome, yo le digo, pastor, ¿y si se muere alguien? I said, Pastor, what if someone dies? Él me dice, va a estar muerto el martes. And he said, he's going to be dead on Tuesday still. Yo dije, ay, qué rudo, pastor. And I said, Pastor, that's so rude. Pero ahora yo entiendo lo que él quería decir, ¿no? But now I understand what he meant, right? Y parte del asunto de lo que él quería decir And part of what he was trying to say es que hay problemas que van a estar siempre. is that there's problems that are going to be there always. Siempre van a haber desacuerdos. There will always be disagreements. Usted pone a 2 personas juntas y van a haber desacuerdos. You put 2 people together and there will be disagreements. Si usted todavía está de novio o de novia, If you're still boyfriend and girlfriend, no me va a entender esto. you're not going to understand this. Pero créame, But believe me, que van a haber desacuerdos. there will be disagreements. Pastor, yo la amo tanto. But Pastor, I love her so much. Y te vas a sorprender con cuando la persona que amas tanto te enoja tanto también. And you're going to be surprised when the person that you love so much is going to make you so angry as well. Y es por cositas pequeñas. And it's about little things. Son cositas pequeñas. It's little things.
Pero la realidad es que cuando tú pones a dos personas juntas, siempre van a haber desacuerdos. But the idea is that when you put two people together, there will always be disagreements. Aún en la familia más saludable, Even in the most healthy family, aún en la iglesia más saludable, even in the most healthy church, aún en la comunidad más saludable, even in the most healthy community, van a haber desacuerdos. there will be disagreements. Entonces tú tienes que poder aprender a hacer esto. So you need to be able to learn to do this. Necesitas mantener una actitud positiva y respetuosa. You need to keep a positive and respectful attitude. Y eso fue lo que los discípulos hicieron. And that's what the disciples did. Hay un desacuerdo. There's a disagreement. Siempre va a haber un desacuerdo. There's always going to be a disagreement. Pero nosotros estamos enfocándonos en lo positivo. But we're going to focus on the things that are positive. Y nos vamos a parar en Fenicia And we're going to go stand in Phoenicia y en Samaria. and in Samaria. Y no le vamos a hablar del problema que andamos cargando. And we're not going to talk about the problem that we're carrying with. No le vamos a hablar del desacuerdo que tuvimos. We're not going to talk about the disagreement that we Vamos a had. hablar de lo que Dios ha estado haciendo. We're going to talk about what God has been doing. Que Dios ha estado salvando personas. That God has been saving people. Que Dios ha estado restaurando personas. That God has been restoring Que people. Dios ha estado sanando. That God has been healing. Vamos a comenzar a hablar de lo que Dios ha hecho. Let's begin to talk about what God has done. Porque en medio de todo lo negativo que está pasando, Because in the middle of all the negative things that are happening, Pablo y Bernabé mantienen una actitud positiva Paul and Barnabas maintain a positive attitude y una actitud respetuosa, and a respectful attitude porque no comienzan a hablar mal a las espaldas de las personas con las que tienen un desacuerdo. because they don't begin to talk bad about the people which they have a disagreement with. Ellos simplemente hablan de lo que Dios está haciendo. They simply talk about what God is doing. Y en esta época que nosotros estamos viviendo, And in this time in which we're living, esto es bien difícil hacerlo. this is really difficult. Mantener una actitud positiva, Keeping a positive attitude, hablar más de Dios que de la política, talking more about God than politics, hablar más de Dios que de la pandemia, talking more about God than the pandemic, hablar más de Dios que el problema que tienes en el trabajo. talk more about God than the problem that you have at work. Mantener una actitud positiva Maintain a positive attitude y mantener una actitud respetuosa, and maintain a respectful attitude, porque con la misma boca que alabas a Dios no puedes maldecir a tu hermano. because with the same mouth that you worship God, you cannot condemn your brother. Entonces, cuando hay desacuerdos, So when there are disagreements, para poder resolverlos, in order to resolve them, necesitamos mantener una actitud positiva, we need to keep a positive attitude. recordar que Dios está en control y lo que Dios está haciendo. Remember that God is in control and that God is at work. Y número 2, mantener una actitud respetuosa, And number 2, maintain a respectful que attitude. yo voy a tratar a otros como yo quiero que me traten a mí. I'm going to treat others the way I want to be treated. Continuamos. Verso 4. Cuando llegaron a Jerusalén, toda la iglesia, incluidos los apóstoles y los ancianos, dio la bienvenida a Pablo y a Bernabé, quienes les informaron acerca de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Verse 4, when they arrived in Jerusalem, Barnabas and Paul were welcomed by the whole church, including the apostles and elders. They reported everything God had done through them. Mire cómo continúa diciendo. Pero después, algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos se pusieron de pie e insistieron: los convertidos gentiles deben ser circuncidados y hay que exigirles que sigan la ley de Moisés. But then some of the believers who belonged to the sect of the Pharisees stood up and insisted the Gentile converts must be circumcised and required to follow the law of Moses. Miren lo que los discípulos hacen cuando llegan a Jerusalén. Look at what the disciples do once they arrive to Jerusalem. Ellos no llegan criticando a los otros. They don't arrive criticizing the others. Ellos no llegan hablando mal de las otras personas. They don't arrive and start talking bad about the other people. Ellos llegan explicando su posición, They arrive explaining their position, lo que Dios está haciendo, what God is doing, cómo Dios ha estado obrando how God has been at work, y qué decisiones ellos han estado tomando. and the decisions that they've made. Y aunque ellos no estaban acusando a las demás personas, And even though they were not accusing the rest of the people, aunque no los estaban atacando, even though they weren't attacking them, los otros comenzaron a atacarlos.
the other ones began to attack them. Comienzan a decir, no, es que ustedes están mal, They began saying, no, you guys are wrong, porque no les están pidiendo a la gente que se convierte en su ministerio que se circunciden. because you're not asking the converts in your ministry to circumcise Y themselves. comienzan a atacar a Pablo y a Bernabé. And they begin to attack Paul and Barnabas. Pero nosotros necesitamos poder aprender esto. But we need to be able to learn this, Que en vez de criticar, necesitamos aprender a explicar nuestra posición. instead of criticizing, we need to learn to explain our perspective. Que en vez de volverme un experto de las cosas que están mal, me debo de volver un experto de las cosas que están bien. Instead of becoming an expert in the things that are going wrong, we need to become experts in what's going well. En vez de soy un experto en criticar por qué todo lo que ella piensa está mal. I'm an expert in criticizing all the things that she thinks are, or why all the things that she thinks are wrong. Pero ¿qué creo yo? But what do I think? ¿Qué dice la Biblia? What does the Bible ¿Cuál es say? la perspectiva correcta? What is the correct perspective? Cuando a veces necesitamos tener que interactuar con otras personas, When we need to interact with other people, si tú vas siempre criticando a la persona, if you always go criticizing the person, es que estamos así por tu culpa. we're in this situation because it's your fault. ¿Fue tu culpa? It was your fault. Tienes que admitirlo, fue tu culpa. You have to admit that it was your fault. Yo estaba tan tranquilo. I was calm. Mira, yo tuve un día genial I had a great day hasta que llegaste tú. until you arrived. Y pastor, yo no sé por qué ella se puso a pelear conmigo. And Pastor, I don't know why she started to argue with me. Pues porque cuando tú comienzas una conversación Because when you start a conversation y hay un desacuerdo and there's a disagreement y tú comienzas a atacar, and you begin attacking a la otra persona, the other a person, culpar a la otra persona, you begin to put the blame on the other el person. desacuerdo no se va a resolver, The disagreement isn't going to be resolved. va a aumentar. It's going to increase. Así que en vez de criticar a la otra persona, So instead of criticizing the other person, intenta explicarte mejor. try to explain yourself better. Sé más cuidadoso con las palabras que usas Be more careful with the words that you're using, o con el tono que usas or with your tone of voice, o con los gestos que usas. or with your gestures. Dime. Tell me. Dime. A veces los gestos dicen más que nuestras palabras. Sometimes our gestures say more than our words. Entonces necesitamos ser bien cuidadosos So we need to be very careful. cuando hay un desacuerdo en cómo estamos expresándonos. When there's a disagreement, we need to be careful with how we express ourselves. Así que busca explicar tu perspectiva de una forma clara y sencilla So try to explain your perspective in a way that's clear and simple para que te puedan entender, so that they can understand you, para intentar que puedan ver tu posición. so that they can see your point of view. Yo no dije para que los convenzas, Not so that you can convince them, pero para que entiendan de dónde tú vienes. but so that they can understand where you're coming from. Vamos a continuar. Let's continue. Verso 6. Así que los apóstoles y los ancianos se reunieron para resolver este asunto. En la reunión, después de una larga discusión, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos de la siguiente manera. Hermanos, todos ustedes saben que hace tiempo Dios me eligió de entre ustedes para que predicara a los gentiles a fin de que pudieran oír la buena noticia y creer. So the apostles and elders met together to resolve the issue. At the meeting, after a long discussion, Peter stood and addressed them as follows. Brothers, you all know that God chose me from among you some time ago to preach to the Gentiles so that they could hear the good news and believe. Dios conoce el corazón humano y Él confirmó que acepta a los gentiles al darles el Espíritu Santo tal como lo hizo con nosotros. Dios no hizo ninguna distinción entre nosotros y ellos, pues les limpió el corazón por medio de la fe. God knows people's hearts, and he confirmed that he accepts Gentiles by giving them the Holy Spirit just as he did to us. He made no distinction between us and them, for he cleansed their hearts through faith. Dios
Los eligió a ellos como nos eligió a nosotros. God chose them just like he chose us. Entonces, ¿por qué estamos teniendo esta conversación? So why are we having this conversation? Mira cómo continúa diciendo. Look at what it continues to say. Entonces, ¿por qué ahora desafían a Dios al poner cargas sobre los creyentes gentiles con un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos llevar? So why are you now challenging God by burdening the Gentile believers with a yoke that neither we nor our ancestors were able to bear? Nosotros creemos que todos somos salvos de la misma manera por la gracia no merecida que proviene del Señor Jesucristo. We believe that we are all saved the same way by the undeserved grace of the Lord Jesus. Cuando está la iglesia, el concilio de Jerusalén, When the council in Jerusalem, y déjeme explicar, el concilio era un grupo de los líderes de la iglesia. and let me explain, the council was a group of leaders of the church. Era una reunión de los líderes de la iglesia. It was a meeting with the leaders of the church. Y están intentando resolver este conflicto And they're trying to resolve this conflict para darle un buen consejo a Pablo y a Bernabé. so that they can give Paul and Barnabas wise advice. En medio de este momento, In midst of all of this, como que todo el mundo se estaba enojando, everyone was getting mad. se les estaba olvidando el enfoque bíblico. They were forgetting the Bible. Y Pedro dice, yo quiero decir algo. Pedro dijo, And Peter says, yo les quiero decir algo. I want to tell you something. Ustedes saben lo que a mí me dijo Dios. You know what God told me. Ustedes saben que a mí Dios me dijo que Él trata a todo el mundo igual. You know that God told me that he treats everyone the same, Que Él quiere perdonar a todo el mundo. that he wants to forgive everyone, Que Él quiere salvar a todo el mundo. that he wants to save everyone, Que a Dios no le interesa si son gentiles o si son judíos. that God doesn't care whether they're Gentile or Jew, Si hablan griego, si hablan hebreo. if they speak Greek or Hebrew. A Dios no le interesa si hablan inglés o hablan español. God doesn't care whether they speak English or Spanish. Para Dios todos ellos son iguales. For God, they're all the same. Tienen el mismo valor. They have the same value. Así que ¿por qué andamos peleando? So why are we fighting? ¿Por qué andamos peleando si ellos necesitan a Jesús tanto como nosotros necesitamos a Jesús? Why are we fighting if they need Jesus just as much as we need Jesus? ¿Por qué andamos peleando si ellos han cometido errores como nosotros cometemos errores? Why are we fighting if they've made mistakes in the same way that we make mistakes? ¿Por qué andamos criticándolos si ellos necesitan perdón como nosotros necesitamos perdón? Why are we criticizing them if they need forgiveness just as we need forgiveness? Y aquí es donde aprendemos lo más difícil de lo que estamos estudiando en esta noche. And this is where we're going to learn the most difficult part of what we're learning tonight. Toma decisiones que reconozcan el valor y la dignidad de las otras personas. Make decisions that recognize the worth and dignity of other people. Si la decisión que tú vas a tomar If the decision that you're going to make va a maltratar a alguien, is going to mistreat someone, no es una decisión correcta. it's not the right decision. Si lo que vas a decir If what you're going to say va a ofender a alguien, is going to offend someone, debes de tener mucho cuidado con lo que vas a decir. you need to be very careful with what you're going to say. Y si lo que vas a decir comienza con la frase, a mí no me importa quién se ofenda, And if what you're going to say begins with the phrase, I don't care who gets offended, probablemente no lo debes de decir. you should probably not say it. Porque lo que Pedro le dice al concilio de Jerusalén Because what Peter said to the council of Jerusalem es lo que Dios nos dice a nosotros. is what God tells us. Las relaciones personales que nosotros tenemos con otra gente Those personal relationships that you have with other people, son muy importantes. they are very important. Porque esa persona con la que tú tienes el desacuerdo, Because that person that you have the disagreement with, ese jefe que no lo quieres ver ni en pintura, that boss that you do not want to see, esa persona que no está de acuerdo contigo, that person that's not in agreement with you, también fue creada a la imagen de Dios. they were also created in the image of God. Por esa persona también Jesús murió. Jesus also died for that person. También vino para
perdonar a esa persona. Jesus also came to forgive that person. Entonces, cuando vayamos a tomar decisiones, So when we're going to make decisions, especialmente cuando hay desacuerdos, especially when there's a disagreement, necesitamos utilizar nuestra sabiduría we need to use wisdom y asegurarnos que edifiquemos a las personas que están a nuestro alrededor. and make sure that we're edifying those that are around us. Que yo te puedo decir que no estoy en desacuerdo, que estoy en desacuerdo That I can say to you, I'm in disagreement con la decisión que tú tomaste, with the decision that you made, pero que yo te respeto como persona. but that I respect you as a person. Que yo respeto que tú eres una persona creada en la imagen de Dios I respect that you're a person that was created in the image of God y que tienes valor. and that you have value. Entonces, mientras comenzamos a leer Hechos capítulo 15, So when we begin to read Acts chapter 15, la palabra del Señor nos reta. the word of the Lord challenges us. Nos reta a vivir para Dios It challenges us to live for God en momentos de desacuerdo in moments when we have disagreements. y nos enseña cómo hacerlo. And it teaches us how to do that.